hapon sa tanan, Robinsons! Madyaw nga hapon. That was such a grand relaunching opening number, right, Nick? And our dancers? Thank you very much, FSCU Dance Company and ANHS Thank you. SPA dancers. Good afternoon once again. Hi, Gary Aguilo. Hello, congratulations. Hi, Gar. Before anything else. Oh, thank you so much. Hindi ka this magkalisod ko. Hello. Oh, hi sa itong mga, oh my God, super friends din sa Yes, Robinson. look at the Mga super friends. Oh, super friends. Bahal Bugat ang headdress diha, Gar. slide, ping-ping, super bugat. Oh, peace, ganda. Hello. Ako man ang saigonit, ani, Oh, be. thank you so much, Hans. Good afternoon, mga kasoroy namo din sa Robinsons. Din sa first floor. Hello! First floor, hugyaw ta, be. Maghugyaw ta. Nawagugyaw daw kuno sila. Inong sa to sa second floor. Hello! Da sila ate, yeah. Para kalisod ihangan. Naglisod na yata. Kupiis Grabe. ganda. Oo. Grabe nga production number. Grand Right. production number. Imagine, Ingat to Hans- kataas ang Yes, production number. 120 dancers para lang sa Right. imong grand comeback. Makahilang lagi tagtago kay grabe nga support sa Grand Comeback. Thank Right. Super you. mega gid Yes. siya. Oo. So karon Gary Aguilo. Yes, Nikki Labrador. Kumplito. Anyway, after 10 years karon nga nibalik ka sa limelight, unsa man ang Limelight, imong feeling? Right, Hindi tama. na ako Taod-taod po ma-explain. na ba? Nakuyawan ko, sobra ka happy, nakuyawan ka sa expectation sa mga tao na finally after 10 years, gibalik na gid siya. So every week na po mo, every Sunday, magsigig ngisi. Sama sa gisulti ni Sir Pet na magsige daw siya ting sa isayara isa. And of Yes. course, parang excited ko mabalik again sa limelight. Sama sa mga sugang ang gigamit karon. Ayan. Uy, naday ka Hans, tingog po. Anyways, Ako, Gar, sinalisod ka, ako na okay lang. ra, okay ra. Yeah. Taod man po nawala ang suroy-suroy. 10 years. Unsa po'y nabutang si mong huna-huna. Unsay na-push sa imo. Unsay nag-push sa imo nga. Mabalik na gid ang suroy-suroy sa Caraga. Kuya Juan, ikaw ba sa English ang ko ni Hans? Actually, tungod kini sa atong mga viewers. Hello! Sa atong mga viewers of supporters nga maugid siya. Actually, 5 years ago na ang negotiation and finally karon pagid siya na materialize, realize na mabalik gid siya because of sakto nga team nga katrabaho like sa inyo and tungod po sa atong mga sponsors and sa atong mga butuanan sa mga Karaganos nga looking forward gid sa perminting nga naghihapon tayo regular show, weekly show about travel and magazine show. That's right. So it's been a while no 5 years ang negotiation. Pagsakto na gid ang panahon. Pag right time This na gid is siya. the right time. Right time gid siya kay tiis ganda ba ya? Di ba lali magsuluot og costume Yes. nga inani? The last 5 time. years Tama. gihog na imong mga headdress. Oh, 5 years pa gimug na akong headdress ni Ping Ping. Ang imong mga eyes sparkling kayo, happy gid ka kaayo karon. Happiness gid ang Tama. iceness. Bahalag to EM na ganina human ang blocking still. Yes. Thank you So, once EM again to na- Robinson's Place, the Yeah, management. oo. Yes, thank you. Yes, To Denver, right. thank you so much. Hi, thank you sa support. And of course, the celebrity nanay atong i-acknowledge. Oh, there you are. Si Mami. Ang tuod, no? It's a great day for all of us nga naa diri kay it's a collaboration of all Nikki, Sunny FM. Ay, oo, nagsanip sa mga network, mga friendships sa dinhila nga show sa magsuri-suri sa Caraga na walay competition mahitabo because si Hans is from ABS-CBN. Ang ganda. Yes. Tapos si Nikki sa Sunny FM. Tapos sa tayo friend, no? Sila Dave sa Nice TV. Yes. Ayan. So, Sunny First na gini ha. Dinilang sa Soroy nga mag-Sunny First sa mga network para mag-air ta again. Matabunan mo ko si mong headdress. Sige po kung kay Nick. Maigo man. Ano yung masagpan sa kong dress? Padaplin. Oo. So Hans, Tingog. Sige, siguro karon atong tanawon sa ang dapat atong ambit sa atong mga viewers Yes. karon. Sige, mag-thank you ta sa atong mga sponsors Right. nga nag-support gid sa atong show. So, go! Let's all watch this. Butuan City Tourism Council, Department of Tourism,
Golden Tara Travel and Tour. RU Video Production. Zenergy Cable Network. Robinson's Place, Butuan. Robinson's Appliance Center, Butuan. Richie Tan Photography, Weddings and Events. Fotografia Caraga. Michael Licop Photography. Father Saturnino Orius University. Agusan National High School. Feria Mecanica. Jerry's Grill. Raylar's Catering Services. Budget Fast Food and Restaurant. Nature Spring Mineral Water. Amontai Beach Resort. Go Together Hotel and Restaurant. Priscilla's Bed and Breakfast. Quad Tech. Inez Cafe. Thirsty. Outdoor Exchange. Vente. Little Tinkers. Best Print. Pick and Mix. Data Thread Computers, DTC. Uptown Computers, Sales and Services. AquaPure Purified Drinking Water. Musina Avenue. SRBC Butuan. Toti V. Dagani, Dr. Maria Lota Dagani, and Maria Lay Dagani. 95.1 Love Radio. 97.5 Magic FM. And 103.1 Sunny FM.